نالهم ما أنت ما بقى تمرتنا زات فقدي أربعة مصحف زات أربعة هاليلويا እግዚአብሔር ዘጻት 4 ናይሎም አንተ ትምርትና መጀመርታ እቲ ታሪኽ ንሽተይ ካብ ድሕሪት ተመሊሰ እቲ ታሪኽ ክነግሮ ክብረና አምላኽ ይሁን አባኻ ዘሎ ጸጋ ሓዞ ዝብል ክብረና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ አባኻ ዘሎ ጸጋ ሓዞ ዋ እንታይ ዓይነት ጸጋ ሎ ዳ አባይ ዳ እንታይ ርእይለዩ እንታይ ይድደሎ አባይ አነ መንደ ገለመለ ዝብል ሕቶ كمتاك خلي حنساب سيطان قدامي نادم كاب حاتيات او حاتيات مسودقو ادم نغزيابير تايلو ادم ابي يالخا دبل دمص خاب سماي مسمصه طراي كم زلوخو فليطس تابي يلو انتايلو طراي كم زلوخو فليط تابي طراي كا كم زلخا دا من نجركا يلو بادو كم زلخاس من نجركا انا دفنتكا صبو زهونه ادم بسبيت غديلات كان يرا صح سرحلك انا دفلتك كومبليت زهونه ادم انا دفلتك اب كبر زهونه እግዚአብሔር ለሁሉ ነገር ጽቦ ገሩ ሰሪሑ ምድር ዝሃበካ እግዚአብሔር ከመልካና ከመስልና ይዝፈጠረካ አና ጽቦ ገረ ደፈጠርኩኻ አና ኣብ ምድሪ ገዛይ ክትከውን ዝፈጠርኩኻ ጥራይካ ከምዘለኻ ዳ ምን ነጊርካ አዳም ኃጢአት መስገበረ ሚደት ለእግዚአብሔር ሰይጣን አብ አዳም ዘምጾ ነገር ታይቴልና ጥራዩ ሙኻኑ ፈሊጡ ከባ ጀሚሩ ካፍር ጀሚሩ ኩል ጊዜ ሰባዶ ሙኻኑ እንድሕር ፈሊጡ አና አይጠቀምኔ አነ ኮል ሓንቲ ነገር የብለይን ኣብ ዝብል አተሐሳስባ መስመጸ ካብ ሰብ ይሃድም ካብ ኮሚኒቲ ይሃድም ካብ ሓላፍነት ይሃድም ካብ ሪስፖንሲቢሊቲ ይሃድም ካብ ሊደርሺፕ ካ ይሃድም ሸ كم مرحنا تزادم نروسخ مرة حيكلني كبابيخ مرة حيكلني سدروخ مرة حيكلني عقروخ مرة حيكلني ولدوخ مرة حيكلني يهدم معناته يبلين يزل سب أبوز ولا potential أوز تعمد تصفون نجار كسرع الجمرة دما جلا نجار contribute كجبر الجمرة ما شعو نسون كبابيون جلا نجار أب حدا درجة أب صبوا زغنا منفسه درجة خون خل ناي فاينانس درجة خون خل ناي إديكيشن درجة خون خل different عين السيكتورز قال نجر كبر كتجمر مو شعو كنعبي نجمر أنا بعد مخنا الحرفريت ناقل نبركتو نجر يبنا in fact من زحتو stress ويدما inferiority رأسه تحت الناس مات كم من تايتلنا كبادونة سمعت تلعله አይጠቅምኔ ባዶኤ ዝብል አዳም ኢሚዲየትሊ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ካው ምስተፈለ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኃጢአት ምስገበረ ኸፍተ አይትብላዕ ተባሂሉ ምስበለዐ ኢሚዲየትሊ ናብ አዳም ዝመጸን ታይተልና ጥራይ ከም ዘለኹ ፈለጥኩ ጥራይካ ከም ዘለኻ ዳ መነገርካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ መንፈሳዊ አገልግሎት ናትና ክንለውጦ ኢና ጥራይካ ሞሃንካ ዝነግረካ ህዝቢ አገልግሎት ክቋረጽ ራይ ዘለዎ ባዶነት ካዘፍልጠካ ድኻም ካዘፍልጠካ ሽግር ካዘፍልጠካ አገልግሎት ጠጦክ ብላለሁ እዝንኻ ሰምዓ ዘለውን ንስኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ሙኻንካ ዝነግረካ አገልግሎት ክርስቶስ እግዚአብሔር ናኻ ዝገበረልካ ጽቡቕ ነገር እንታዩ ዘፍልጠካ አገልግሎት የድልየናሎ ነግረኩዋል this is very serious issue አቤተ ክርስቲያን ሎሚ serious ዝኾነ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ጉዳይ ጥራይካ ከም ዘለኻ መነገረካ እግዚአብሔር ካብ ሰዓት እዚ ሰይጣን ታይሎና አዳም እግዚአብሔር ካብ አምስት በልዑ ኢልዋን ሄዋን يعንتኩም ከፈታየን ከም አምላክ ከኸትኮን ይኹም ኢልዋ ጽቡቕን ክፉን ከትፈልጡ ይኹም ኢልዋ አዳም ምስ በልዐ ጽቡቕ አይኮነን ፈሊጡ ክፉ ይፈሊጡ እንታ ኮይኑ ክፉ ፈሊጡ ጥራዩ ኢሚዲየትሊ ዝገበሮ ጀመሮ ነገር እንታይ እዩ ጥራይ ምኹም ዘሎ እዛ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ንሳ ኣብሊዓትኒ ንሰብ ክኸስስ ጀሚሩ ባዶ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢው خصاصي ዝቕየር ንሩሲ ይኸስስ ንኸባቢው ድማ ክኸስስ ይጅምር መንፈሳዊ የዕንትኻ እንተ ዘይተኸፊቱ የዕንተንኮ ተኸፊቱ ግን ንሕማቂ ተኸፊቱ አዳም ምስ በልዐኮ የዕንቱ ተኸፊቱ ሰይጣን እኮ ሓቂ ተዛረበ የዕንትኩም ክኸፈት ኢልዋ እቲ መንፈሳዊ የዕንቴ ኣብ አዳም ግን እንታይ ተኸፊትና ባዶነት ዘርኢ ጥራይካ ከም ዘለኻ ዘርኢ የዕንቲ ናይ ውርደት የዕንቲ ኢና ንብላ ኣብዛ አገልግሎት ናይ ውርደት የዕንቲ
أبسب دخام أبسب شجر أبسب سببا أبسب ودكت أب كبابي خا كفو نجر ترى يستوعل منفسه أنتي أبعد دام تخفيت immediately ወድ ሰብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ክብር ወዲሁ ሽዑ ቆጽለ ክኽደን ጀሚሩ እግዚአብሔር ካ ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ ነቲ ቆጽለ ውጽዩ ደበሎ ኸዶነ ምብለና አሜን ዶሰም ደበሎ ድማ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ደም ፈሲሱ ተቆርበቱ ድማ ንአዳም ተሸፊኑ ንሔዋን ተስፋ ሂብዋ ካባኺ ሰይጣን ኢልዋ በዛ ሰበይት እዚኣ እንደኻ ተጠቂምካ ኢልዋ ኣነኻ በዛ ሰበይት እዚኣ ክጥቀም ኢልዋ ካባ ክትጠንስያ ወዲ ክትወልድ እያ አሜን ዶሰም ስሙኻ አማኑኤል ክብሎ የምዝብል ፕሮፌሲ ኣብስ ሔዋን መጺ ካባኽ መጺው ንሱ ርእስኻ ከጨፍለቀዩ ንስኻ ካሸኾኑ ክትነክስ ኢኻ ኢልዋ ካብ ሰበይት ተጠቂምካ ኣነኻ ብሰበይት ክትጥቀም ኢልዋ ሰይጣን ኣብ ሔዋን ብዙ ክፉእ ነገር ተጠቂሙ እግዚአብሔር ካብ ሔዋን ክቡር ነገር አምጺ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሉክ አዳም ከምዘ ኮይኑ ምስ ወደቀ እግዚአብሔር ካብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ካብቲ ገነት ኤደን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ዝግለጸሉ ዝነበረ ክቡር ስፍራ አውጽኡ ሰጊጎ ንምንታይ ተልና ኦም ህይወት አው ስለ ዝነበረት afta ኦም ህይወት እንተበሊዑ ንዘልዓለም ምስ ኃጢአቱ ምስ ሕማሙ ምስ ሽጉሩ ይኽነብር ስለዚህ እግዚአብሔር አዳም ክመውት ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘይመውት አዳም መታን ክመጽእ አሜን ዶሰም ቀዳማይ አዳም ህያው ነፍስ ሆነ ካላይ አዳም ካ ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ይብለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ህያው ዝገብር ዘላለማዊ ነገር ናባኻ ህያው ዝገብር ህይወት ዝህብ ኢየሱስ ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ አዳም ክመውት ነይሩ ናይ ለማዓንቲ ትምህርትና ዘለካ ጸጋ አጽንዕካ መሐዝብል ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ዶሰም ከምዚ ኮይኑ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ካብ ገነት ኤደን ምሰጎጎ ብድሕሪው ደቀ ሰብ ወላደዱ ጀሚሮም ንሓድሕዶም ቃየልን አቤልን ክባላልዑ ጀሚሮም ደም አቤል ናብ ሰማይ ከይዱ ክጠርዕ ጀሚሩ ወዲ ሰብ ጠርዓ ኮይኑ አዳም ንሰበይቱ ኸስስ አቤል ከይዱ ይኸስስ ንሰማይ ክሲ ተጀሚሩ ሰብ ጽቡቕ ነገር ጠፊዎ እግዚአብሔር ሽዑ ነብርሃም ነቦና አብርሃም ኣብ ከረን ኣብ መሶጶጣምያ ከሎ ኣብ ኢራቅ ከሎ መሶጶጣምያ ኣብ ከረን ከሎ ግብረ ሐዋርያት 7:2 አምላኽ ክብሪኻ ተጋህደሉ ይብለና እስኪ ግብረ ሐዋርያት 7 ኸና ንብብና አምላኽ ክብሪ ተራዮ ተራዮ ዝብል አሜን ዶሰም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 2 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 2 ኢየሱስ ጎይታይ ናና ናይ ክርስቶስ ወታደራት ኢና አሜን አሜን ዶሰም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 2 አትምሕዋት ንሱ ግና በለ አትምሕዋትና አቦታትና ስምዑ አቦና አብርሃም ገና ኣብ ካራን ከይተቀመጠ ኣብ መሶጶጣምያ ከሎ መሶጶጣምያ ማለት ኢራቅ ማለት አምላኽ ክብሪ ተራእዮሞ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርኤካ ምድሪ ነዓ ብሎ መን ተራእይዎ ወዲ ሰብ ብዘመን ኖህ ምድሪ ጠፊያ ምሽ 8 ነፍሲ ድሕነን ዘመነ ኖህ እግዚአብሔር ብድሕሪ ኖህ ሓደ ነገር ክርኢ ጀሚሩ ኣብ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝርኢ ሰብ ደልዩ ሽዑ እግዚአብሔር ታይሎ ነብርሃም አምላኽ ክብሪ ተራእዮ አምላኽ ክብሪ ምዃኑ ናይ አምላኽ ክብሪ ተራእዮ ነብርሃም የዒንቱ ነብርሃም ተኸፊተን ሽዑ እግዚአብሔር ታይሎ ኣነ ናብ ዘርኤካ ምድሪ ናውፃ ንምንታይ ክባረኸካ ከምቲ ቀዳማይ ተማሃርና በረኸት ንዓብ ህዝቢ ክገብረካ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ህዛብ ኩሉ ድማ ዓለም ኩሉ ድማ ብንበረኸት ክትከውን ኢኻ ባዕኻ ክባረኹ እዮም አብርሃም ንበረኸት ንኽኸውን አብርሃም ዝርዮ ዝነበረ ብዛዕባ ርእሱ ኖርማል ሰብ እግዚአብሔር ግን ኣብ አብርሃም ወለዶታት ክርኢ ጀሚሩ ክብረና አምላኽ አብርሃም እግዚአብሔር ነብርሃም ተስፋን ኪዳንን ምስሃቦ ናይ ቦና አብርሃም ታሪክ ንፈልጦ ኢና ለማዓልቲ ናው ሲኮነ ትምህርትና እግዚአብሔር ሽዑ ንእስራኤላውያን ያ ኢሳቅ መጺው ድሕሪ ኢሳቅ ያዕቆብ መጺ ድሕሪ ያዕቆብ ዮሴፍ መጺው ብዘመነ ዮሴፍ እስራኤል ኣብ ግብጺ ንነዊሕ ዓመታት ምስተቐመጡ ዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ መጺ እስራኤላውያን ኣብ ከቢድ ዝኾነ መከራ ኣትዮም ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ካብታ አዳም ኃጢአት ዝገበረላ ሰዓት ኣብ ታሕቲ ባርነት ናይ ሰይጣን
ስለዚህ አተወ በክርስቶስ حرነት ንኽወጽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን መድኃኒን ኮይኑ ናብዛ ዓለም ዚያ ምስመጸ ምስሞተ ምስተንሰ ወንጌል ብስራት ናብ ኩሉ ህዝቢ ክስበኽ ጀሚሩ እንታይ ወንጌል ብስራት እንታይ ማለት እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበል ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ ኢኻ ንክርስቶስ ከም ናይ ግል መድኃኒኻ ተቀበል ድሕሪ ወንጌል ክርስቶስ አባና ዝረአዮ ነገር ከይንርኢ ዝኽልክል ምን ልምማድ ኢና ነማዓተና ናይ ክርስቶስ ክነስና ነቲ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ነገር ኣይከንንርኢ ዝዓበናሉ ከባቢና ኩነታትና ነገራትና ንርእሞ ንሕና መን ሙኻንና ይጠፋአና መንነትና ይጠፋአና ክርስቶስ አባና ዝርእዮ ነገር ንኸይንርኢ ሰይጣን ዝጥቀመሉ እግዚአብሔርካ ዝጥቀመሉ ነገር ኢና ክንማርሎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ መከራ ከውጾም ካብ ጸበባ ከውጾም ካብ ሽግር ከውጾም ምስ ደለየ እስራኤላውያን 400 ዓመት አኺሉ ነብርሃም ታይልዎ ነይሩ ህዝብኻ 400 ዓመት ስደተኛ ኮይኑ ክነብር ሽዑ ከጽብቡሉ እዮም ከጨንቁ 400 ዓመት ምስ አኸለ እግዚአብሔር ናብ እስራኤላውያን መጽዩ ንእስራኤላውያን ሓርነት ከውጾም ደለ ናፍቲ ዝበሎም ምድር ተስፋ ናፍቲ ክጓዓዝዎ ዝግቦብ ትክክለኛ መንፈሳዊ ቦታ ክወስዶም ምስ ደለየ ምክንያቱ ምድር ኸናን ክበካይሎ መዓርን ጸባን ዘውዕዝ ምድር ማለት شوعة نجسات يا سعر كهايلو شوعة نجسات حزويهم شوعة immediately እግዚአብሔር ካብ ከናን ንኽእትዎም እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ካፍቲ በብዙሕ ነገር ተዋሪዶምሎ ፋይናንሻሊ ዜሮ ባህሪ ዜሮ መከራ ከም ዓይነት መግዛእቲ ፒራሚድ እስራኤላውያን ሰሪሖም ወይ ዝበሃል ባይዘወይ ትሪወለهمش ዝና ሕጂ ፒራሚድ ሰብ ክሰርሑ ይክእል ሎሚ ዘሎ ወለዶ ክሰርሑ ኢልኮ ቴክኖሎጂ ሰርሑ ይኽእሉ ببارنت استسرحت ግብጽ ببارنت ያተሰረያ አፍትጊዜቲ አፍከምዛ አይነት ከቢዝ ሆነ መከራ ነፍሶም እህታ እግዚአብሔር ጸሎቶም ሐጎሶም ምስጋኖም ኃይሎም አይኮነን ሰሚዑ እህቶም ሰሚዑ ጸሪቦት ህዝቢ መከራ በዚህ ህይወት ህዝቢ ሽዑ እግዚአብሔር ከውጾም ምስደለየ ኩሎም ባሮት ኮይኖም አእምሮም ስሌፍ ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ዝሐስብ ክቡር ነገር ዝርኢ አእምሮ ጠፊዎም አቦም ዘሎ ጽቡቕ ነገር ኩሎም ጠፊዎም immediately እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ታይቴልና በሉ ሓደ ሰብ የድለና ኣሎ ክቡር ነገር ዝሐስብ አቤት ንጉስ ዛዕቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንደገና ዘውጽእ ካብይ ዘውጽእ ካብ ባርነት ዘውጽእ ካብ ሽግር ዘውጽእ ካብ ሕማም ዘውጽእ ካብ ጸበባ ዘውጽእ መከራ ዘውጽእ ሙሴ ታይ ማለት እዩ ካማይ ያውጽእየሞ ስሙ ድማ ሙሴ በለቶ ይብለና ሃሌሉያ ሽዑ ጓል ፈርዖን ምስራአየቶ ነተቆልዓ ንዕውኻ እግዚአብሔርካ ክረዶ ድማ ሓፍቱ ሓላዊት ገራትላ ዲዩ ሽዑ immediately ምስራአየቶ ካፍትማ ያውጽያቶ ሽሙ ሙሴ ይላቶ ሞሻ ይብሎ ኣብ እስራኤል ሞሻ ወይካ ሙሴ ምስወፀ እግዚአብሔርካ ንሙሴ ኣብ ልቡ ወደ 15 ዓመት ከሎ ይባል ብዙሓትኩም ይብሎን ቴዎሎጂያ 15 ይብሎ ኣብ ልቡ ሓሳብ ንህዝቡ ክበጽሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተወ ሽዑ ሙሴ ኣብ ልቡ ሓሳብ መስኣተወ ንህዝቢ ከውጽእ ነቲ ኣብ መከራ ኣብ ጸበባ ኣብ ብዙሕ ነገር ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ልቡ ሓደ ነገር ሓሳብ መጽይዎ ከውጾም ናበይ ከውጾም በቃ ጸበቦም እስራኤሲ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣትይዎ ቪዥን ማለት ራእይ ማለት በቀደማይ ተማያርና ነርና ኢና አምላኽ ንዓኻ ዝረአዮ ንዘመንካ ዝረአዮ መለኮታዊ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ናይ እግዚአብሔር አሳይመንት ኣብ ልብኻ ዝግለጽ ነገር እዩ ራእይ ምሳኻ ዝዓቢ ኩሉ ግዜ ኣነስ ከም ዝኸውን እትደልዮ ኣነስ ከም ዝኸውን እትብሎ ንሱ ይኻስ that's your vision ብዙሕ ግዜ መንፈሳዊ ራእይ እግዚአብሔር ከምዚ በእስራኤላውያን ዛረቦም ነረ ብድምጺ ብነጎዳ ብሐዊ ገለ ክዛረበና እንደለና መለኮታዊ ምግጣም ድብል ሓንቲ መዓልታ ማየርና ነራ ምግጣም አሎ መለኮታዊ ኢንካውንተር አሎ ቪዥን ግን ኢንካውንተር ጥራይ አይኮነ ኣብ ልብኻ ኩሉ ግዜ ዝነደካ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ immediately ከምዚ መስኮነ እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይልዎ ሙሴ ሓደ ነገር ገብር ጀሚሩ ግብጻዊ ምስ እስራኤላዊ ክቃለስ ምስ ራእዮ ነቲ ግብጻዊ ኸይዱ ቀተሎ ይብለና ብስጋ ኻቱ ጀሚሩ እግዚአብሔር ሽዑ እስራኤላውያን ሬሞት መንምካ ኸሰሱ እስራኤላውያን
كم تبقدم أين تجيبس أو يزقتل كيادو نعنها كتكدنا ندلها زسي حدا فراي مر فك أنت ما أنا ولا فرا مش بحال ولا حد نجر غير كانوا دير دوسه نسرائيلاوي كحجزو يريو كنا حاو كحجزو يكوريو ግን እግዚአብሔር ዓላማ ስለዝነበሮ immediately ሙሴ ሀዲሙ ካብ ግብጽ ከይዱ ማንያቱ ተቀትሎ ወደለም ኣብ ቤተ መንግስት ተፈሊጥ እዩ ማንያቱ እግዚአብሔር ንሙሴ ተመለስ ክብሎ ሆሎ ነፍስኻ ዝደልይዋ ሁሉም ሞይቶም የሚሉ ተቀትሎ ወደለም immediately ሙሴ ምስ ሀደመ ኣብ ሚዲያን ምድር ሚዲያን ተቀሚጡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊ ባይዞ ኢትዮጵያዊ ታሰበይቱ ኢትዮጵያው ማለት ሕራር ቆርበት ማለት ኢትዮጵያ ዚያ ጥራይ ከይመስልኩ አፍሪካ ሙሉ ኢትዮጵያ ትባል አራይዶ አፍሪካ ሙሉ ጸሊም ቆርበት ኢትዮጵያዊ ይዝባላ መጽሐፍ ቅዱስ አብዛዓዲ ኢትዮጵያ ሆይና ዳ ኸይን ደፍረንበር ኩሉናቶም ስለዝገብሩ ጽቡቅ ኢየሱስ ጎይታይ እና ምስሓንቲ ኢትዮጵያዊት ተመርዒው የትሮ ዝባሃል ሓሞ ማለት የትሮ ማለት ጥበበኛ ሰባይ ሙሴ ብዙሕ ዝረዶ ሽዑ እግዚአብሔር ንሙሴ ከውጾ ወደ ንዓን ህዝበይ ከተውጾም ክልኸካ ምስ በሎ ሓደ ነገር ሪዩ ሙሴ ኢየሱስ ጎይታይ እጂ ናባረስና ክናቱ ክብረና አምላኽ ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ክንሪና ዘጸአት ምዕራፍ 3 ሙሴ ድማ ካብ ሓደ ጀሚረኹም በየ ሙሴ ድማ አባጊዕ የትሮ ሓሙ ካህን ሚድያን ይጓስ ነበረ ነተናባጊዕ እናኸብከበን ናብ ክኔው በረኻ ናብ ሆሬብ ከረን አምላኽ መጸ ናበይ መጸ ሆሬብ እንታይ ከረን አምላኽ መጸ መልአክ እግዚአብሔር ከ ኣብ ማእኸል ኣሻኽ ቆጥቋጥ በሃልሃልታ ሓዊ ተራእዮ እንታይ ተራእዮ እንታይ ርዩ መልአክ እግዚአብሔር ባብ እንታይ ሃልሃልታ ሓዊ ኣበይ ኣብ ኣሻኽ ቆጥቋጥ እሾኽ እንተ ጠመተ ድማ እንሃ ታቆጥቋጥ በሓዊ ትነድድ ነበረት ታቆጥቋጥ ግና ኣይተበልዐትን ሙሴኻ ዝዓቢ ትርኢት እዚ ቆጥቋጥ ከመይላ ሞኽ ከም ዘይትብላ ኸይደ ክረበለ እግዚአብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስራኤ ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ታቆጥቋጥ ሙሴ ሙሴ ኢሉ ፀውዖ ንሱ ድማ በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሙሴ ኣብ እሾኽ ሓዊ ክነድድ ርዩ እግዚአብሔር ስለምንታይ ነእሶ ሙሴ ኣብ እሾኽ ተገሊጹሉ ስለምንታይ ዳዊት ሲ መዝሙር ዳዊት ናብነት እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ይብል ነይሩ ዳዊት ኣብ ልሙዕ ሸኻ ይግለጸሉ ነይሩ ጓሳዬ ነይሩ እግዚአብሔር ንዳዊት ኣበይ ተገሊጹሉ ኣብ ልሙዕ ሸኻ እግዚአብሔር ንዳዊት ብምንታይ ይፈልጦ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ንምንታይ ጓሳዬ ነይሩ ኣባጊዕ ዝጓስ ነይሩ ጓሳ በጊዕ ሒዝካ ናብ ምድረ በዳ ትኸይድ ዲኻ ናብ ልሙዕ ሸኻ ኢኻ ትኸይድ ኣይኮነን ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ጓሳዩ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ይዘውዕለኒ ዝብል ምክንያቱ ንሱ ጓሳ ሁሉ ናብ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ዝመርሐነ ተናባጊዕ እግዚአብሔር ካ ንዓይካ ናብ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ዝመርሐነ ንኽብል እግዚአብሔር ጓሳዩ ኢሉ ጓሳ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ግን ንሙሴ ዝግለጸሉ ግን ኣበይ ተልና ኣብ እሾኽ ተገሊጹ ንምንታይ ኣብ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ተገሊጹሉ ተልና ምስጢር ክነግረኩም ህዝቢ እስራኤል ናብርኡ እሾኽ እዩ ነይሩ እሾኽ ዝኾነ እሾኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፔንፉል ዘሕዝን ዘጉሂ ዘሰቅቕ ናብራ ጽቡቕ ዜና ዘይተሰምዓሉ ብጀካ ብኽያት ኣውያት ስቃይ ካልእ ዘይተሰምዓሉ ፀበባ እዩ ነይሩ ኣብ ፀበባ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣብ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ተገሊጹሉ ሽዑ ሙሴ ንእግዚአብሔር ግን ካብቲ እሾኽ ዝኾነ ነገር ግን ሙሴ ሓውር እዩ ኣሜን ዶ ኣብ እሾኽ እንዳነደት ከላሲ ሙሴ ግን ንእግዚአብሔር ርይዎ ኣብ ማእኸል እቲ ፀበባ ሙሴ ንእግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ርይዎ ሽዑ ሙሴ immediately ክርኢ ቀሪቡ እግዚአብሔር ካ ተዓዚቦ ሱቕ ኢልዎ ሙሴ ምስ ቀረበ ክርኢ ምስ ቀረበ ብለና ምስ ቀረበ ናብ ኣምላኽ እግዚአብሔር ንሙሴ ተዛሪቦ ፀበባት ኣብ ማእኸል ህዝቢ ግብፂ ዘሎ ህዝቢ ይርኤ ከውፅኦም ደለ ክልኸካስ ንዓና ባይ ክልኸካ ኣሜን ዳሰም ክልኸካ እንታይ ገብር ንዓና ባይ ናበይ ቀረብ ናባይ ሽዑ ሙሴ ቀሪቡ እግዚአብሔር ካ እዛ ደው ኢልካ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ እሞ ኣሳን ካውፃዮ ኢሉ ኣሳን ምክንያቱ ተንጫማ ሜድ ኢን ኢጅፕት ዝብል ነይሩ ጫማ ግብፃውያን ቀለልቲ ሰባት ከይመስለኩም ክሳብ ሕጂ
رئيسهم أي مشني شعور سرحوا مدهني تقول خلني عمد جيرو 14 من يزياب قطيفار من يزيك فرعون إذا فرعون حدا فرعون عسرت اندابلو رئيسهم كساب حجي بجانا زمش رئيس هيكون عمهم أفت جزية إسرائيلوان 4 عمد كاب جمس حزم موزوز وخدان يا رجل نهميات شعة تخد كراي كده أنا ما يا رجل نزل لك بتعامي كواليتي زغونة نجار نيرو ياسف حاني تصوني ياسف شعوك زيادير ميدين إيجيبت زبل جامع وصايو جامع نايم تايم سلاي ناي تحساسبا ناي كايدا ناي باري صحاف كروس كزاربنا هلو ناي وانجيل أسان لبسو يبلن نايم تاي ناي وانجيل أسان لبسو نحنا ناب كريستوس كن متصخلنا بقويتا دحنا كن متصخلنا مبار ناي وانجيل أسان كن لبس قبانا ناي كريستوس سان كن لبس قبانا التعبابيها ناي جزاها كالتشركا ناي هاجركا ناي كبابيها التحساسب حيسكا ناي زيابير نجر ناي زيابير صقع عباها زلو كتفلطون كتجلجلن هتخلنيها you have to change that's why بمحدث حسابكم تلوطوا ما لذا علم هيتمسلوا كنا مهار كلنا التحساسبنا اي زلوت نمنتاي سناي ملو بحسب بالفقد املاخ اب هيوتنا انتي مخانو كنفلط شعوها بأمرنا خنحدث شعوها سغانا هياو قدوس بحسب بالمسواتنا املاخ متان كنقربون امين دسام كبرنا املاخ سو موسى ناب እግዚአብሔር كريم مسقربه ጫማ ካውጻየሎ ጫማ ውጽዮ ናው ሕጂሎ حدش ጫማ ገብረልካ ኢሎ كبرنا املاخ ይሁን ቀድመ ሕጂ ጸበባ ህዝብኻ መከራ ሽግር ጥራይካ ትረገርካ ሕጂ ግን أنا بناتك مجد الصخا سمقتها لها تفلت كاب حج جميل وقن إجزابير زواقو وق إجزابير زعيو عيو ختعيخا سلازي خلا ختل الآخر ندليل له كت ناب هزبي كت اختوت أم دليل له أو تيخا دما ناب كنعان ناب عرفت خطوتهم دليل له خلو إجزاب الرأي مالت زي الرأي مالت إجزابير بزعبخا زرأيو النجر إجزابير بزعبخا زمدبو حسب إجزابير بزعبخا زلوو ناي أجمعها ملو زخيد راي زي كونه نولو زخيد ملوكوتاوي نا إغزيابير بلان مرجع مفلات محساب منبار مقبار معياي مالو راي موسى حدا نقر ريو فلاس وخسر راح يكون الريو تزي كونه بيت نقوسي زعب نير كاب ودقوا الفرعون كيب بحالس بأمنة أبي زبلنا براين عصرتان أيكونن ودقال فرعون كيف بحال بأمنة أبي بأمنة نجبت حدا نمنتاي كم مزجب جبتي كاب هبت جبتي لا تسعرف كريستوس عزيب وزح جيروس ولا زغط رب لنا نمنتاي كاب نجزي بحكات بهزبلو بس حزب عملاق مكرة أتقمرت أنا حزبي عم مكرة الشخص هون النبرة عنا نبرة أنا نزز بزخوت صودا ليه لغير وجزء موسى immediately موسى خوت صاحب الكلو زي أبيركا حدا نجروه المحجب بسيف اللي خفتين كايلو ግብፃውያን ዝመሃሩኻ ግብፃውያን ዘላማሞድ ምክንያቱ ጥበብ ግብፃውያን ተማሃረ ኢልና ሙሴ በቃልን በግብርንካ በርታዕ ኢልና ተማሃሪ አቤት ፈሮ እንዳል ዓቢኻ በትምህርት ቡስል ኢኻ حكيدو يكون عندي كل زدليك زبل ነገር አለካ ናምነት ፋሚሊኻ ዝቅርቡል ካናዓኻ ዝኸበረ ነገር ኤዱኬሽን ትምህርቲ يكون عندي በበትሪ ብምታይ ዲኻ ተቀጥቀጥ ተማሃር ስራሕ ኢሉ ዝቀጥቀጠካ ስድራ ኣለዲ ኣብ ኤርትራ ናብነት سرح ده سرح كايلو زغط كت فاميلي له قولع الله تمهار لبم فلت بقى انفستمنت ناتك ابو مرخه نسخه بكل ነገር መጻይኻ ጽቡቅ ኮነልካ ዘዓቢ ኢንቨስትመንት ናቶ ትምርቲ ሙሴኻ ዘዓቢ ኢንቨስትመንት ስራ ግብፃውያን ዝገበረሉ ነገር አቤት ንጉስ ካ ሞዛዓቢ ክንደይ ሊቃውንት ለዎ ማለት ግብፃውያን ናይ ግብፅ ሊቃውንት ኖርማል ካይመስለክ نورمال كي مسلك نورمال يكون كساب حجي تاريخنا جبسي every day يحدش نجار زركب أب جبسي معلتاوي أنت كم زرغيبو ناتوا هذا ما لو مغنى رسمع هو أنا جبسي فوتو هيستوري نا جبسي تاريخ حدش مقابر رغيبهم تم مقابر بمولو سئلتات تم سبات قربتهم تصليم نمجمر تا غيزي زرخوا مقابر يدبلكم الله قدم حجي صعدا مقابر يم درخوا نيرو حجي لمو انا زرخبو تصليم قربت تصليم سب
سو ግብፃውያን ጸለምት እዮም ነረ ማለት ኢን ፋክት ናብ ሱዳን ውርድ መስበልካ ንሶም እዮም ተም ናይ በሐቂ ግብፃውያን እዮም ዝበሃሉ እዞም ቀያሕት ግብፃውያን ንሪኦም ዘለና ብጊዜ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ሮማን ኢምፓየር እናበርትዐ ምስ መፀ ዝተዳቀሉ እዮም ተም ናይ በሐቂ ግብፃውያን ግን ጸለምት ነይሮም እዮም ዝበሃሉ ጸለምት ካ ትሪእዎ ኣለኹም ምድረ በዳ ድፃወር ሽግር ድፃወር ፀሓይ ድፃወር ኮሚኒቲ ሰሃራ ደዘርት ትሪእዎም ኣለኹም ብጣዕሚ ተረርቲ ሰባት እዮም ናይ ምድረ በዳ ሰባት እዮም ኩሉ ነገር ድፃወሩ ሰባት እዮም ሓያላ ሰባት ኖርማል ኣይኮኑ ዕንቁቃት ኣይኮኑ ሶ ምስ ግብፃውያን ክትዋጋእ ማለት ኢምፖሲብል እዩ ንምንታይ ዮሴፍ ፅቡቅ ገይሮም ይሂርዎም እዩ ዮሴፍ እንዲ ነይሩ ዓለቃ ግብፂ ስለዚ ዮሴፍ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ውግእ ስትራቴጂ ስለዝሓንፀፀ ሙሴ ድማ ብሓይልን ክእለትን ኣይኮነን እግዚአብሔር ብፀጋይ ኢኻ ተውፆም ብናተይ መገዲ ኢኻ ተውፆም ኢሉ ሓድሽ ዝኾነ ኣብቲ ቦታቲ መንፈሳዊ ስልጠና ኣብ ሙሴ እግዚአብሔር ክመሮ ጀሚሩ ክብረና ኣምላኽ ሕጂ ናብቲ ኣርእስና ንኣቱ ኣለና ዝኩሉ ዝመፃሁ ናብዛ ኣርእስና ከኣቱ እየ ምዕራፍ 4 ሙሴ ካብ ሓደ ጀሚርና ምዕራፍ 4 ዘፀአት 4 ካብ ሓደ ጀሚርና ሙሴ ድማ እንሆ ንሳቶም እግዚአብሔር ኣይተረኣየካን ክብሉ እዮም እሞ ኣይኣምኑንን ቃለይ እውን ኣይሰምዑን እዮም ኢሉ መለሰ እግዚአብሔር ድማ እዛ ኣብ ኢድካ ዘላ እንታይ እያ በሎ ንስኻ በትሪ በለ እዛ ኣብ ኢድካ ዘላ እንታይ እያ ዘሎም በትሪ ሽዑ እግዚአብሔር ከም ዝብሎ ኣሎ ንሱ ድማ ናብ ምድሪ ደርብያ በለ ናብ ምድሪ ደርብያ ተመንካ ኾነት ሙሴ ድማ ካብ ቅድሚኡ ሃደመ እግዚአብሔር ካ ንሙሴ ኢድካ ዘርግሕ እሞ በዓል ዓልዩ ሓዞ በሎ ኢዱ ዘርጊሕ እውን ሓዞ ኣብ ኢዱ ድማ ኣብ ኢዱኻ በትሪ ኾነት እዚ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከም እተረኣየካ ምእንቲ ከኣምኑ እዩ እግዚአብሔር ድማ ወሲኹ ኢድካ ናብቲ ሽሽካ ኣቱ ኢሎ ሓድሽ ስልጠና ክቦ ጀሚሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሕና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ናብ ጎይታ ምስ መፃና ብዝለመድናዮ ኣካይዳን ብዝለመድናዮ ኣተዓባብያ ብዝለመድናዮ ካብ ዝኾነ ይኹን ስድራ ምፃእ ጎይታ ብመንፈሱ ብጥበቡ ዝግልገል ኣምላኽ ኣሜን ዳሰም ኣሜን ዳሰም ናይቲ ማለት ድኻምካ ንዑ ኣይግድሶ ናይቲ ማለት ብርትዕኻ ኣይግድሶ ደረጃ ትምህርትኻ ኣይግድሶ ትምህርቲ የብልካን ኣይግድሶ ንሱ ናቱ መንፈሳዊ ስትራቴጂ ናቱ መንፈሳዊ ፀጋ ኣለዎ ነፍስ ወከፍና ኣብ ኢድና ዝተቐመጠ በትሪ ኣሎ ንነፍስ ወከፍና ዝተዋሃበ ጊፍት ኣሎ ዛዕባ ዚና ክንዛረብሉ ማለት ክብርና ኣምላኽ ኣሜን ዳሰም ኩሉ ግዜ ኣዳም ሓጢኣት ምስ ገበረ ሓዝዎ ሰይጣን ኣብ ኣዳም ዝገበሮ ነገር ተሎ የዒንትኻ ክትክፈት ኢልዎ የዒንቱ ተኸፊተን ኣዳም ግን ጥራይ ምዃኑ ፈሊጡ ክፉእ ነገር ይኽእል ጀሚሩ ኣብ ርእሱ እግዚአብሔር ካ ንሙሴ እንታይ ብለሎ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ በትሪ በል ደርብየ ኢልዎ ደርቢዎ ናበይ ናብ ምድሪ ተደርቢኻዮ ተመኒ ክሃድም ጀሚሩ ናብ ዓለም ጊፍት ናትካ ፀጋ ናትካ ውህበት ዕድሜኻ ግዜኻ ናብ ዓለም ተደርቢኻዮ ክትሃድም ኢኻ ተመኒ ዝغير ክፉእ ነገር ዝغير ሽዑ እግዚአብሔር በዓል ልዕልዩ ሓዞ ኢልዎ ሕዝ ምሰበሎ ካቢዱስ በትሪ ኾነብ መንፈሳዊ ጊፍት ናትካ እግዚአብሔር ዘቐመጡ ኣብ ውሽጥኻ ከተስተውዕሎ ክጅምር ከለኻ በትሪ ኮይነ በትሪኻ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ ስልጣን ናይ ሓይሊ ምልክት እዩ ኣሜን ዳሰም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዛ በትሪ እዚኣ እግዚአብሔር ንሙሴ ኪድ ምስ በሎ ሽዑ ንኣሮን ነጊርዎ ኣብ መገዲ ኣሮን ድበሃል ክፅበየካ ኢልዎ ታሪክ ከይነውሓና ኣብ መገዲ ኣሮን ረኺቦ ናብ ግብፂ ንህዝበይ ከገልግለኒ የኺድ ሕደጎ ኢልዎ ሙሴ ሰባትኩም መን ኢኹም መን እዩ ኣነ ንኣምላኽ ዝሓድግ ገለመለ ኢልዎ ሽዑ ቶም ኣሮን በትሪ ደርቢ ተመን ኮይኑ ግብፃውያን ተመን ተርዮም ቶም ጠንቆልቲ ተመን ኮይኑ በትሪ ኣሮን ግን ንኹልና እንታይ ገበረተ ንብለና ዋጠት ጊፍት ናትካ ኣኽቢርካ ኣፅኒዕካ ክትፈልጦ ክጅምር ከለኻ ከባቢኻ ዘይኮነ ዝውሕጠካ ንስኻ ክትውሕጦ ኢኻ ትጅምር እንዳሰም ኣባኻ ዝተቐመጠ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋሃበካ ውህበት ፀጋ ዕድሜኻ ግዜኻ ፖቴንሻልካ ክትርድኦ ክጅምር ከለኻ ኣነ ብክርስቶስ መን ኢልካ ናይ ክርስቶስ ነገር ኣባኻ ጎይታ ዝረኣዮ ነገር እግዚአብሔር ኣባኻ ዝረኣዮ ነገር ኣፅኒዕካ ክትሕዞ ክጅምር ከለኻ ንኸባቢኻ ክትውሕጦ ኢኻ ትጅምር ኣሜን ዳሰም
ኣይተዋሓጥን ኢኻ ሙሴ ሳላ ዝሓዞ በትሩ ስለ ዝሓዘ ሽዑ ኸይድ ከሎ በትሪ ኣሮን ካን ኩለን ወሓጠተ ንብለና ኣሜን ዳሰማ ኣባኻ ዘሎ ክቡር ነገር እንተዘይ ፈሊጥካ እንተዘይ ኣስተውዒልካ ከባቢኻ ክውሕጠካ ይድጅምር ነቲ ከባቢኻ ክጸልወካ ይድጅምር ከባቢኻ ክመርሓካ ይድጅምር ሽዑ ብዝረኣኻዮ ብሰማዕኻዮ ክትከይድ ኢኻ ትጅምር ብመንፈሳዊ እናትካ ቪዥን በቲ ተዋሂብካ ዘሎ ጸጋ ኣይኮንካን ክትምራሕ ትጅምር ከባቢኻ ይንዓኻ ክውሕጠካ ይጅምር ሙሴ ጠንቆልቱ እንተዝውሕጥዋ ነይሮም በትሩ ሙሴ ንባዕሉ ተስፋ መቆረፀ ነይሩ ዛስዋይ እግዚአብሔር ካብ ግብፅ ምሰውጾም ባሕሪ ኣብ ቅድሚኦም ብድሕሪኦም ካ ግብፃውያን ደው ምስ በለ እግዚአብሔር ንሙሴ ኣዘኪርዋ እግዚአብሔር ምስ በለስ ሙሴ አቢድካ እንታይ ያለው ኢልዋ በትሪ አቢድካ እንታይ ያለው ኢልዋ መጀመርታ ከጀምሮ ሁላ አገልግሎቱ አቢድካ እንታይ ያለው ኢልዋ በትሪ نخوينات خون دي بتري خون كون أبيتك سلطان ناي أملاخ سلطان ناي أملاخ حيلي ناي أملاخ تصفى ناي أملاخ كيدان ملكتي بتري أبيتك أنت يالله إلو እግዚአብሔር نموسي بتري بتري غير كاب بولو إلو نمنتاي نباي تطمطالله إلو already كو أبز عالم زيا كتنبرلو زغبعكا ጥበብን ጸጋን ፖቴንሻልን ዘለካ ነገር ሂበካ ኢሎ نمنتاي نباي تطمطالله إلو بتبتر غير كان تبحرتا يقرو بولو حرمو ኤክሰርሳይዝ ግበር ጸጋኻ ስልጣንካ ኤክሰርሳይዝ ግበር ዛብኩሃ ነገር ተጠቀመሉ አምድር ብሎ ጀሚሩ ብዙ ጊዜ ንሕና እንጭነቅ ወይ ድማ ህይወትና መገድና ዝጠፍአና ብናይ ካልኦት ሰባት ክንከይድ ክንጅምር ከለናዩ አባና ተቀመጠ ፖቴንሻል አባና ተቀመጠ ጸጋ ምስተዋልና ሰይጣን ይደፍነሞ ከም ተራሰብ ክንማላለስ ንጅምር አቢድና ዘሎ ነገር ይጠፍአና እትቢድና ዘሎ ነገር እኮ ሞርዛን ኢናፍ ባሕር ከመቀል ዝኽእል ነገር ኮይ አሜን ዳሰማ ንስኻ ይኮን ካን ህዝብኻ ከተሳግሮ ዘኽእለካ መለኮታዊ ዝኾነ ጊፍት አሎ አውሽትህ አሜን ዳሰማ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሙሴ ንምንታይ ናባይ ትጥምታለኻ ኢሉ ቦሎ ميرك عندي له حزو له بترخ حزو تتكم بالله بتركه هيبك سلطانك هيبك حيلك هيبك زليك حسبلك هيبك تري والله كورنا املاخ موسى منفساوي انتو እግዚአብሔር አብኡ ዘሎ ነገር ክቡር ነገር ስለዘፍለጦ ሙሴ ክትቀመሉ ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሕጂ ናፍቲ ቀንዲ መልእኽቲ ያትሎ ኤፌሶን 1:17 ክንከይድና ገሊሆም ካላይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ፍቅደ 10 ሓዙለ ገሊሆም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መጀመርታ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክንከይድና ሃሌሉያ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 17 كم زيلو كاب 16 حيزه خنبوبه بصولتي ان ذكركم كيف كركم سليهم مسجن الله املاح غوچانا يسوع كريستوس ابو خبري ابو منتا ابو خبري بفلطاتو منفس طبن منفس مغلاصن من تخبكم امو يعنت لبهم بريو تسفا صوعو انتاي مخانو حفتي رسي خبرو اب قدسوان انتاي مخانو كتفلطو تصللوا እግዚአብሔር ነብርሃም ታይተሪዋ አንተ ዘንበብና ይግብራረት አምላኽ ክብሪ ተራእየ ኢሉ ካብ ህዝብኻ ካብ ህዝማትካ ውፃ ኢሉ ተስፋ ሂቦ ንምንታይ አምላኽ ክብሪ እግዚአብሔር አቤን ብርቱዕን ህዝብኽ ገብረካ አብርሃም ወላድ ስለ ዘይነበረ መገድ ይጭና ነይሩ አንተ እግዚአብሔር ምን ውፃ ከዋኽብት ራይ ውፃ ሑፃ ራይ አምላኽ ስለ አብርሃም ዝርዮ ነበረ ከዋኽብቲ አምላኽ ስለ አብርሃም ዝርዮ ነበረ ሑፃ አብርሃም ሽገር ከሎ ክጭንቅ ከሎ ዝርዮ ነበረ ባዶ ያንተኻ ክፈተው ለነር እግዚአብሔር አባኻ ዘሎ ነገር ክትፈልጥ መንፈሳዊ ዕንተኻ ክፈታል አብዝኻ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት መልእኽቱ ድማ ይነግረና ኣሎ አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ አቦ ናይ ክብሪ
أملاخ كبري شعو بفلتاتو انتاي منفساو عندنا بهم كفت شعو انت تفلت تسفات وعخا نمن تاخاب زعلم زي تتصوعيخا تفلت انتاي تتصوعيك حبتي رستي خبري اب قدسان امين نوصل تقميت الكا زلو ملكوتاوي زغونه ناي እግዚአብሔር كبري باخا زغلص اب زعلم زي نسخا خطورسو زلكا ملكوتاوي خبري علو مالتي زعلم زي امين نوصل يسوس غويتاي اسكن خبري تفطير اسك كبر خري اسك تفطير بل ابوي ابو خبري اسك بل املاح سለ النفس وكفنا زرعيو كبر له املاح سለ النفس وكفنا زقمطو ملكوتاوي رستي ناي كبري الله نزي يا انت لبوناهم كخفت بلنا يا انت خانت زي تخفيتو كن يسوس غويتاي بتعم تتقوم سلو زلهم حقوس الله وشته يسوس غويتاي امين يسوس غويتاي بيتباركم لبهم كفيتكم سمعوا سلو زلهم منفسي بتعمي حقوسي يعبله يسوس غويتاي يسلط كم زلو نتقال سلو زردان زلو عسرت نغيد كاب تشعت كاب دعان كاب تشعت جميره خم بقناهم تصحف عين زي رايته اذن زي سمعته قبل بسبز ما زي تحسبه املاخنا تمزفقرو عدالو لهم زبل اب 10 دليل يدلو خزي ات منفس غنا معمق املاخ كو خيتلفن كله يمرمرمو نعنا املاخ بمنفسو غيرو غلصلنا اتي عاوز زلو منفس زي كوينس ابسب زلو زفلط انتواي سبي كومون منفس املاخ زي كوينس نتا املاخ زلو حدا نغ حدا كو دفلط يلن دليل يدلو خزي 10 خلته نحنا غنا نتبع املاخ توهبنا من تغنفلت نتخاب املاخ زو منفس مبر منفس علم ايتقبع املاخ توهبنا كتفلت ناي منفس قدوس قداماي علامه اباخا زلو باملاخ استوهبك نجر نخجلصلك امين دوسن منفس قدوس قداماي علامه بويتا انا انت خدكو عشكم زبله منفس قدوس زمص قداماي علامه بكريستوس منيخا حفت تقمطلك خبري اباخا ابز عالم زيا زتوهبك ناتكا جفت كفلتك ايد مصافس بعد ما هنك غفلتك يكون زمت منفس قدوس اتا امين نحسن بعد ما هنك غفلتك زمت الاي شيطان تراي شيطان ادم عندها خفتيلوا غفيتو راي مخالفه لطبلنا ابز كنت يبلالو يا انت لبونا هم كفلت شعوخه تصفى صاوعتكم تاي مخالو شعوخه املا زقمطلكم تصفى خبري كتفلطوا تري والله نمنتايتنا ادم كاب كبري وديقو ناب كبر خملس نحر كوينو يا انتو خفت الله ناي منتاي يا انتي منفساوي بكريستوس يسوس زخفت منفساوي انتي منفس قدوس على منبارتايو وهبت ناتكا خفلطك اينت امين الله السخا بكريستوس من ميخا كفلطك ايزمت بكريستوس توهبك بحج يكونن غويتا تقبل كلخا انا غويتاين املاخين يلكا غويتا تقبل كلخا እግዚአብሔር بمولو نغرو بخول انتنو بكريستوس كل ነገር زغباك زدليك ابز مدري يبقى ناسكا سرح مفلاط متقامي موسى تابتري تامرات كله بتابتر مخانو فليطلو متقام እንደ متقام ግን ናይ ሙሴ ጉዳይ ዲኮና እግዚአብሔር ነታበትር ደርቢያ ይሎ ደርቢዋ ተመን ኮይን ሓዛይል ወሒዝዋ በትር ተለውጣ በዚ ተመን ዝሆነ ናብራ ተመን ገዚዎ ዘሎ ህዝበይ ነቲ ተመን ክትወቃ ይኻይሉ تمن نايم تايم سالي نسيتا تمن بقروح نيم بمتاي دوتيو خاب كبري تمن ها او ناتو لنا نام مغلاص امين دوسن نيوان بمتاي سحتوا تمن እግዚአብሔር ንሙሴ ካብ ግብፃውያን እስራኤላውያን ካብ ግብፅ አውጾም ከለኸ ተመን كتشفلا ترى تمن روسيا تشفلا دله ببتري حاجه تشفلا تمن بمتى يزغتل ببتري بسلطان بحيل هيوتك حزبك زمنك سدراك جيفتناتك سلامك حغوسك فاينانسك اسرائيلاوان بجبصاوان كما حضر بتقنقوت زما حضر زنبره جبصي وشطاو منفس تمن نير አጋንንት
سيطاني عتعيتو حزوهم كيوت كيعرف ازي تمثال كويو نحنا كو تمثالي صلالوت يبولي كيدان حدش كيدان دلنا زاسواي غويتا ن يهودا كد غتعزو هلو مساي زبلع ما ادي زبلع سي شخونو سال على ليلك نيوان تايلوا نس شخونو غناكس انسخا رسخ چفلو يلا كابا خطولدها رسخ چفلو يلا رسو چفلو تمن بمنتاي ببتري أباخا زلو وهبت أباخا زلو تصقع أباخا زلو حيلي أباخا بكرسوس تقبل كايو انتايو زي تفلت اندحر كونكا منفساو عرت اندحر ألو جيغنا خنسخا أبيدكا خلص كم زي بالكاتنا حافظ زخف ولا حدا نقر لنا الله الله كلكا كم زي بالكا توهيمكا كم زي توهابكا صبو نقر كلكا لك منفساوي يعنتها عرت جن نادم طرايكا سخاكو يطقمنيخا سخاكو يتربحنيخا سخاكو حقاتنياخا سخاكو خمزيخا زبلكم سبا يدليكم نيج بشميسوس كابطقاهم يرحق الزمزم زياد بشميسوس اسرنايم ناي منفس قدوس زلاخو سب قال املاح زلاخو قال املاح يزرب قال املاح كمن يدلنا كريستوس قال املاح كريستوس نحنا نبار بكريستوس داغم مستولدنا مسامنا بكريستوس زخونه لنا سناي ነገር كنفلط ኢና መጽና አሜን ደጸም ነመንታይ ተልና ሓደውካ በክርስቶስ እንተሎ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ሓደውካ በክርስቶስ እንተሎ ንሱ ኩነኔ ይብሉን ዝኹነነካ ዘይኮነስ ውህበትካ ዘፍልጠካ ድኻምካ ዘፍልጠካ ዘይኮነስ ብርታዕካ ዘፍልጠካ መንፈስ ኢኻ ተቀበልካ አሜን ደጸም ጸጋኻ አጽኒዕኻ محاز نايلو ما عن ترس أمين داسم أباخا بكريستوس منيو كم زلو استوهبك تصقع استوهبك بوتنشال استوهبك تصوعي استوهبك راي استوهبك حلمي سب بقلو كفلت انت زي تعيرو سنبس لتأكبك ايتفلطوا مانديت ناي تشرش مانديت ناي اقلقلتي تلوخو ازيا خنقرك كل نجار كابجلجال تروحوا مالت هيكونه كافت أجلجال زمهرة كذول زعابي بوتنشال أو اشتغل خول خير ناجلجال سرح يعني أنت خام مخفاتي أو اشتغل تقوم يتزلوا نجار نمرأي يعني أنت نمخفاتي ناجلجال يسوس قويتاي أبغى تقوم يتزلوا وهبت أنت يعج بترخابي الله تان رأسك تتكم نهزب خادم حرنة تتوت كاب جمسي أوسيا بحري اتمك البتري اتا من ابزم صلمتي تسبكو يم دولو زم تزاربتي سبختي ابزم افريقا وان كتكيت كلها داويت مولا لي حدا غيزي خوم يسبخ نير ديفيد كتبل كلها طرح هاليلويا الى يم تشمر لك غنا سبكيت كشمك عبشا خاز فطره جميركا راي وانو سودا امين يسوس قويتاي سخاتكم كن بروخات يوم أبزي كم دعوة هم أبزي خم يبلنا أمين ده سمع كبرنا أملاقهم يسوس قويتاي you have to understand what you have زلكم نجار أنت زي فليتكم كل جزء كلكم كم زي بقولكم كتنوريو منفس كدوس بأملاق زتوها بيننا نجار نخفلت إمتى كفتيك قدامي علامو منفس كدوس كريستوس جبر الكانجر كريستوس زقمت الكانجر بكريستوس تسفات أوعيتك خفلت أكايزمنت لما تحت تصوي أخا صاحبت أكايز حنت نجري ها تصوي أخا أبو خبر سلزوغنا نخبر ترايفت يرك أمين نسمع أبو خبري نبرهم أملاك كبر ترايوه كم عزمتك خب عليتك خبيت سمك خب هجرك وسعيد كمنا يبوخا تحساسبا كمنا يديخا تحساسبا كمنا هاجركا تحساسبا وزع أملاخ زرايل كان نجر راي أملاخ ذهبك كان نجر كتفلت وزع هفت تحساسبا أمين داسم سوس كريستوس قويتاي يعني انت خفت كله أبا زولو نجر صبو نجر كتريخا تجمر كبرنا أملاخهم يسوس قويتاي بزعبا منفساوي انتي قويتا انت قويتا تصلي لي
أقربا جزء مصحف كنوسينا يعني أنت زبلا كبيت مرتي آدم يلوز جبرو منفساوي أنت كبر زري أنت ننايك زيابير مثلي ننايك زيابير ملك زري أزنبرا أنت عويرا سيطان عويرو immediately آدم زرايو ترايك حمد الله غدا من نجر كاين نحدش كده مسرته تمرتي أبزغ تقول لهم أبتخدوه كل جزء دخام سبعة رأي أتسب بكريستوس من يرأي نرسخهم بغنتاتكم هاي ترأيوا نرسخهم بنجارات هاي ترأيوا أنا بكريستوس مني قلت أنا عايز جبر الله مني قلت أنا عايز كم يزريني That's why منفس طبعا منفس مجلات إنكم وهابكم نسأل لكم علىنا كل جزء every day أبي هو تكاد تصلي وزقباك هتصلت أملاخ منفس طبعا منفس مجلات إنك بكاي يعني أنت لبونها خفت منفس طبعا منفس مجلات إنك بالتمرت كنا مهارينا in fact أب كربا جزء سودانا أنا أقولكم workshop علىنا workshop كلكم كله هون يحمش ساعة 10 ساعة تمرت لكم That's why أنا كبري وقت مزحف عم بوبي لكم يا بعض طب هاي لنا ها إيش كويتا نعاغن مارا نتا مزحفنا أنا مارا كبرنا عمنا سب منفس مجلات أنت زي توهاي بيوا زقلت قالوا نجار زبر حلو نجار أنت زي يقولوا أو زولو تسفاك فلت أكل أملاخ بزيز أجا أزي أبلع لنا خفسسو كل جزء خنص لنا زلنا revelation spirit of revelation منفس مجلات كجلت لنا كخفت لنا illumination manifestation visitation كجلت لنا كخفت لنا مثلا قال كستوعلهم لنا مش كويتا اب لوقاس 14 كناب ايماهوس بال كلتسف እንዳሆደ ሆለውሲ حوس يلوم تدا هونكم يلومسي وصغدا بيخا نيركا زاب يرساليم زغني نحنا كمزيلنا بزعبا يسوس على نازريت كمزيلو نسو كالي نبيك بقالن بقبرن كابي نبي نحنا نسرايل زاد حنس نبل ليرنا حجن مويتو قتيلمو بك حجنا خيدا لنا فحفح نبل لنا غداي توديا بقى مويتو انديو نسو مويتو هولو مريم كن تنسيهم زلو تريني را لوكري قال يوم تنسي لهم عقوسو قال يوم كان مويتو ميلهم غوي at the same time شعو انتم لبهم نمما زدنغو عياسيلو كم مجمرتا كريستوس كموت كم زغبو كسقال كم زغبو كتس كم زغبو كم مجمرتا كمهرهم مجمره شعو انجرا مسحابهم نتنقال كستوعلون امرهم كفتلهم اذا كفتلهم معنات elimination معنات manifestation تجليصلهم بريلهم ترديهم فليطهم استوعلهم يسوس غويتا كبرنا املا شعو انجرا مسبلعس على لي ويلهم انت قلت باي انت يسوس باي اذا كل ما قدس يندن عند قدانيرو انا بقى تردياتنا نيرا عند كل جميع اب لبنا دو يندنا ينبر يقاصصلنا نيركو وشنا كو بقى فعفعمل نيرو او فعفع دبل الله واشتغل ما عند يندكال كتلاليو كن يغباك مسو انجرا تبلع يغباك امين داسنا كفت انجرا تبلع يغباك مسكويتا مسك الحملاح غزي ختوسد لك بكريستوس من مهان كاتفلط موسى مسك عربايو እግዚአብሔር አው ዘሎ ጸጋፍ ልጦ አቢዱ እኮ አይደለም አቢድ ካንተ ያለው አቢድ ካዘሎ ነገር ክትፈልጥ አባኻ ዘሎ ጊፍት ክትፈልጥ ክትቀርብ አለከ ነው በቃለም በመንፈስን ከተቀርብ በቃለም መገድ የለን ና እግዚአብሔር ቃል ጊዜ ወሰድ ና በመንፈስ በጸሎት ጸልይ كل ጊዜ እግዚአብሔር ነባጋ በልሳን ጸልይ አቦ ጊዜ ወሰድ ሙሴ ናብ ከራና አምላኽ ይመጽ ናብ ሆሬብ መስመጽዩ ጊፍቱ በር አባጊዕ ሆይነ መወዳኔ ዋሳ አባጊዕ ሆይነ መወዳኔ ናብ ከራን ሆሬብ ናብ ከራን አምላኽ መስመጽዩ ተገሪጽ እስኻ እትኸብረሉ መንፈሳዊ ስፍራታት ክትፈልጥ አለካ አበየናይ ሞጋስ ትውዕል አለኻ ትፈልጥ አለካ ማህሌ ዳሆም ይላቶ አታፍትወይ ነባጊዕ ኻስ አበይኻ ተወፍረ እንደለኻ ይላቶ انت زي فلتكس عسر موغاسو فريلوا نافتم غاسوتكا نعي ابزي خي يلو نحنا اقلقلتي توفر له بوتا هنا نكرك توفر له بوتا نا እግዚአብሔር ቃል ወፈር اسم منفس املاح ጊዜ ወሰድ نا እግዚአብሔር መጽሐፍቲ አንብብ የእንተኻ ዝኸፍቱልካ
ኣባኻ ዘሎ ነገር ጽቡቕ ነገር ዘፍልጡኻ ኮፍ ኢልካ አንብብ ይዕንታ ክኸፈት ኣቦ ኣባይ ዘሎ ነገር ክሪኦ ኣቦ ኣብ ዘመናይ ዝግለጽ ነገር ክፈልጥ ኣብ ዘመን እዚ ናትካ ቪዥን ናትካ ዓላማ ናትካ ሓሳብ ክፈልጥ spend time ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን አሜን ነው አቤትካ ዘሎ ነገር ክትፈልጦ ግባአካ ኣባኻ ዘሎ ነገር ክትፈልጦ ይግባአካ አንተ ዘይፈልጥካ ኩሉ ጊዜ